माँ सर्वप्रथमे मो मांकर चरण नववर्ष द्वारा लिखा होता ताहा निवेदन करी। चेतना सूरज हुई जड़ अंधकार छुई आलोक चेतना सूरज हुई आस मधुमयी जड़ अंधकार छुई आलोक परसी मंगलमय हेउ ए जीवन मंगलमय हेउ ए जीवन परस पाई जननी गो मधुमयी जननी गो मधुमयी झंकार तोलई जीवन संगीत गीतिरागे मलिन भावना चिंता कल्पना करे पथ आगे झंकार तोलई जीवन संगीत नव छंद गीतिरागे मलिन भावना चिंता कल्पना क्रोध के पथ आगे चालीछि भरोसा जननी गो मधुमयी जननी गो मधुमयी चेतना सूरज हुई आस मधुमयी मन मूल करे संचारी दियमा मन मूल करे संचारी दियमा ज्ञान आलोकर धारा दिव्य शक्ति रे भरी उठु प्राण पुलकित प्रीति भरा और पिछि माँ काया कोश बिंदु और पिछि माँ काया कोश बिंदु श्रीपय रे तुम पाई जननी गो मधुमयी जननी गो मधुमयी चेतना सूरज हुई आस मधुमयी जड़ अंधकार छुई आलोक परसी दे मंगलमय हेउ ए जीवन
ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏ ଜୀବନ ଅମିୟ ପରଶ ପାଇ ଜନନୀ ଗୋ ମଧୁମୟୀ ଜନନୀ ଗୋ ମଧୁମୟୀ ଜନନୀ ଗୋ ମଧୁମୟୀ। କରୁଣାମୟୀ ମା परम प्रभु श्री अरविंदଙ୍କର चरण कमଳରେ ମୋର ଅନ୍ତରର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଉପସ୍ଥିତ ସମ୍ମାନସ୍ପଦା ଅପା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷର ଆଗମନରେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ବା ନବ ସୃଷ୍ଟିର ସେହି ସର୍ଜନା ପାଇଁ ବା जो नव सृष्टि आम समस्त जीवनर एकमात्र लक्ष्य बा जो नव सृष्टि रे आम समस्ते गोटे नूतन जीव हिसाब से बंचार जो आस्पृहा नहीं कि जीवन यात्रा को आम आरंभ करिछे से जीवन यात्रा रे आम समस्ते प्रयासरत हिसाब से आज समस्ते मांकर शिक्षा उपदेश रु किछि मेसेज को आधार करी आम आलोचना चक्र को आम समस्ते रखिबा जहाँ मोर व्यक्तिगत अनुभव आसी व्यक्तिगत उपलब्धि होती आधार करी मु आज मोर वक्तव्य को रखी। तेणु सबु आपा भाई को मोर गभीर अनुरोध मु जहाँ व्यक्तिगत भाव में बुझी चेतनार को स्तर रू ताहा कहि जाने ना किंतु जहाँ मोर अनुभव उपलब्धि होती मु उच्चारण रे आज परिप्रकाश करी। एवं सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा होची माँ जहाँ लिखिचंती जहाँ उच्चारण रे परिप्रकाश करी ताकू आधार करिके जीवन बंचिबार प्रतिश्रुतिबद्धतार स्वरूप मो माँ निकट आज प्रतिज्ञाबद्ध होइकि एठु जीवी। पृथ्वी जो क्रम विवर्तन धारा रे आज पर्यंत आसिलानी तार सृष्टिर आरंभरू आज पर्यंत पहुंचीबार जो रास्ता से अतिक्रम कर सारिलानी ताको जदि आमे टिके गभीर भावरे बा नीरव भावरे अवलोकन करिबा माँ श्री अरविंदଙ୍କ उपस्थिति जेतेबेले पृथ्वी उपरे प्रघटित हला बा माँ श्री अरविंदଙ୍କ चेतनार अवतरण जेतेबेले पृथ्वी रे घटिला ता परठारु पृथ्वीर गतिविधि को जदि आमे अवलोकन करिबा ताहले निश्चय आमर नियारा अनुभव आसीबो जे माँ श्री अरविंदଙ୍କର पृथ्वी अवतरण परठारु किछि नूतन कार्य किछि नूतन धारा रे आरंभ होबा पई लागि पड़िछि। एहा मांकर छुआ हिसाब रे आज चाइल्ड ऑफ द मदर एहा निश्चय मोर अनुभव होछि एवं मोर जो भाई भणी माने आज जोड़ी हिचंती तांकर मध्य से अनुभव निश्चय होथिबो। जो विषय वस्तु आज रही जे नव सृष्टि बा नूतन सृष्टि सृष्टि तो आगुरु थिला एबे भी अछि आउ एउ कि भली भाबरे एक नूतन जगत र सृष्टि हबो जहार सर्जना माँ श्री अरविंद आसिला पर हेछि ताको जदि जानिबा त आम समस्तंकर प्रत्येक कोषाणु रे एक रोमांच सृष्टि हबो जे माँ और श्री अरविंद से दिव्य शिल्पी द डिवाइन क्राफ्ट्समैन आम पई केउ नूतन पृथ्वीर सर्जना करि जाइछंती। से नूतन पृथ्वी र सर्जनार जो मुख्य आधार किए अछि एवं सृष्टि हेई सरला परे से जीव जगत रे से सृष्टि रे किए बा वास करिवो। समग्र श्री अरविंदଙ୍କର दर्शन बा शिक्षा होची एक विज्ञान आधार शिक्षा। श्री अरविंद होचंती सुप्रा साइंटिस्ट से अति वैज्ञानिक तेणु तांको कथा को हमको बुझिबा पई हेले तांको शिक्षा को हमको आधार करिके जीवन बंचिबा पई हेले हमको उपयोगी ही बंचिबा पई पड़िबो। अर्थात तांको शिक्षा उपदेश को प्रत्येक मुहूर्त रे हम जीवन रे उपयोग करिकी ताको शिखी करी ताको प्रैक्टिकली अनुभव करिके बंचिबा पई हमको निहाती पड़िबो। कहीं श्री अरविंद जोग इज फुल ऑफ प्रैक्टिकल साइंस।
व्यवहारिक विज्ञान श्री अरविंद जोग हूँ विराट उपादान ताको आधार करके आम आम जीवन रे अनेक किसी एक्सपेरिमेंट करि परिबा एवं खाली एक्सपेरिमेंट करवानी ता जो उपलब्धि आम भितर आसीबो जो आनंद आम हृदय रे प्रकाशित हबो ता अवर्णनीय। मु प्रत्येक मुहूर्त रे जो पिलाटी दिन श्री अरविंद शिक्षा केन्द्र रे पढ़िबा दिन ठारू जहा जहा पाठचक्र रे हो बा आम बड़ बड़ अपा भाई मान ठारू हो जो महान बाणी मां श्री अरविंद शुणी शुणी आसी ताको जिते बड़े वर्तमान जीवन कौन ना कौन जगह से घटना चक्र देकी मु अतिक्रम करुछि मोर अनुभव आसुची प्रकृत रे नूतन सृष्टि जो सर्जना मां श्री अरविंद करिगिरी जाइछंती सेही नूतन सृष्टि रे बंचिबार जो मो भितरे आस्पृहा ताहा प्रत्येक मुहूर्त रे प्रज्वलित होई चलीछि। श्री अरविंदंकर प्रत्येक शिक्षार से प्रत्येक धाड़ी बा प्रत्येक शब्द मो भितरे नूतन चेतनार वातावरण को ओल्हे आणुछि आपण मानक मध्य मध्य से होउथि। एहा केवल आम समस्तंकर चिराचरित जीवन ठारू आउ गोटे जो अलगा जीवन रही बा ए जो चिराचरित समाज को लेकिन आम बंचुचु ताठू आउ गोटे जो नूतन जीवन रही से जीवन परिकल्पना जो केते जण आम समस्ते करुथिबा निश्चय आम ताको आशावादी ही सब बेले से जीवन को बंचिबा। जदि आम न्यू क्रिएशन कथा चिंता करिबा मां कहउछंती जे गोटे नूतन चेतना द न्यू कॉन्शियसनेस manifested upon earth on 1 January 1969 1 जनवरी 1969 मसीह एक नूतन चेतना पृथ्वी रे अवतरण कला एवं सही वर्ष मां जनवरी 1 तारिख रे नववर्ष बाणी देथिले नो वर्ड्स एक्ट आ वाक्य नुहे कर्म वर्तमान समय आसिक पहुंची नूतन चेतना आम पाखरे उपनीत नूतन चेतना नूतन सृष्टि सर्जना करने पृथ्वी अवतरण कर सारे नहीं तेणु आमको कौन करिया पड़िबो से नूतन चेतना को धारण करिवार क्षमता को बहन करिया पड़िबो। तेणु मां कहउचंती 17 एप्रिल रे मां कहउचंती से 1969 मसिया रे देयर इज ओनली न्यू फैक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर ए न्यू कॉन्शियसनेस हैज मैनिफेस्टेड and is working energetically to prepare the earth for a new creation. मां कहउचंती there is only new fact गोटे नूतन सत्य एकमात्र सत्य होची from the beginning of this year एई वर्षर आरंभ ठारू a new consciousness गोटे नूतन चेतना अवतरण कलानी एवं is working energetically ताहा शक्तिमय भावरे क्षिप्रतर भावरे वर्तमान कार्य करबा आरंभ करिछि कोथि पई टू प्रिपेयर द अर्थ फॉर ए न्यू क्रिएशन गोटे नूतन पृथ्वी गोटे न्यू वर्ल्ड गोटे नूतन पृथ्वी को प्रस्तुत करबा पई से ओल्ही आसिलानी एवं क्षिप्र गति रे कार्य करबा मध्ये आरंभ कलानी। आमे जदि वर्तमान रो एई जो पारिपार्श्विक बा ए जागतिक परिस्थिति को अनुमान करिबा बा टिके अवलोकन करिबा हमर मध्य हृदबोध हबो जे स्वयं दिव्य जननी से दिव्य चेतना को ओल्हे आनिचंदी पृथ्वी पृष्ठ को एवं सेही दिव्य चेतना सेही नूतन पृथ्वी को गढ़िबारे तार भूमिका को आरंभ करि छारलानी किभଳି भाबरे से गढुची ताको जदि हमें टिके निरीक्षी की देखिबा हमें बुझी परिबा। आज जो कोरोनार प्रकोप रे हमें समस्त भयभीत प्रकृत रे आम असजड़ा जीवन को सजाड़िबा पई ए कोरोना महामारी आसीची बोली हमर अनुभव होनी कि जो इनडिसिप्लिन लाइफ हमें बंचुथिलु अनसिस्टमेटिक लाइफ हमें बंचुथिलु दिगहरा जीवन कुआडे जाउथिलु कोन करूथिलु केते राति रे घर को फेरुथिलु जो जीवन एवं जीविकार मूल्यबोध को समांतरल करबा पई आमे पृथ्वी को ओल्हे आसीथिलु जीविकार मोहरे एमिति पडिथिलु जीवन असल मूल्यबोध को आमे भूली जाइथिलु
ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଫେରି ଆଣିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନି କି? ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ନୂତନତ୍ୱ ପାଇଁ ଏଇ ଭାଙ୍ଗିବା ଗଢିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ମାଙ୍କର ଚେତନା, ସେ ଅତିମାନସର ଚେତନା, ଦ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ କନସିୟସନେସ୍ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ନ୍ୟୁ କନସିୟସନେସ୍। ମା ପରେ ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିକି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଦ ସୁପରମ୍ୟାନ କନସିୟସନେସ୍। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ମା ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ କନସିୟସନେସ୍ କଥା କହିଥିଲେ, ନୂତନ ଚେତନା ହଉଛି ସେଇ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ କନସିୟସନେସ୍। ତାପରେ ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିକିରି ସତ୍ୟଙ୍କର ଆନ୍ସରରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତରରେ, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ, ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ସୁପରମ୍ୟାନ କନସିୟସନେସ୍। ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ନବଚେତନା କଥା ବା ନୂତନ ଚେତନା କଥା ଟିକେ କହିବି, ତାର ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ସେ ନୂତନ ଚେତନାର ପ୍ରଭାବରେ, ତା ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ମା କହିଥିବା ଡାଇରେକ୍ଟ କଥାକୁ ଶୁଣିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଭିତରେ ରୋମାଞ୍ଚ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ମା କହୁଛନ୍ତି, Did I tell you I had after, ମା କହୁଛନ୍ତି, this descent of the Superman consciousness, did I tell you I had afterwards identified it? ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି କି ସୁପରମ୍ୟାନ କନସିୟସନେସ୍ ବୋଲି ମୁଁ ଏହାକୁ ପଛରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛି ବୋଲି? ସତ୍ୟମ୍ କହୁଛନ୍ତି, when you spoke last time you had identified it. ତୁମେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଥିଲ। Yes, but I spoke of supramental consciousness. ମୁଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁମକୁ that is supramental consciousness. Later you said maybe Superman. ସତ୍ୟମ୍ କହୁଛନ୍ତି, ମା ହୁଏତ ତୁମେ ପରେ ବୋଧେ ତାକୁ ସୁପରମ୍ୟାନ ବୋଲି କହିଛ। Yes, that is it. It is the descent of the Superman consciousness. I had the assurance of it afterwards. ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ କନସିୟସନେସ୍ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ it is the descent of Superman consciousness. ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ମା ସେଇ ରାତିର ଅନୁଭୂତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଯୋଉ ନୂତନ ଚେତନାକୁ ମା ପୃଥିବୀକୁ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ 1969 ମସିହାରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିଥିଲେ, ତା ବିଷୟରେ ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। It was on the 1st January after midnight. I woke up at 2 in the morning, surrounded by a consciousness, but so concrete and new, in the sense that I had never experienced that. ମୁଁ କେବେ ବି ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଚେତନାର ଅନୁଭବ ମୋର କେବେ ହେଇନଥିଲା। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ। So concrete, in the sense that I have never experienced that. It lasted quite concrete and present for 2 or 3 hours. 2-3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଲା। And then it spread out and went to find all those who could receive it. And then it is spread out. ତାପରେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଏହା ବିତରିତ ହେଲା, ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା। କୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ? went to find all those, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାରେ ସେ ଲାଗିଲା, who could receive it, ଯିଏ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା କେତେ ଅବାରିତ ଧାରାରେ ଢାଳି ହୋଇ ପଡୁଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହୁଁ ଭାଇ। ସେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ସେଇ ଚେତନା, ସେ ନୂତନ ଚେତନା, ସେ ଯୋଉ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଭାଗିଦାରୀ ହେବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛି। এই ପୃଥିବୀ ଯୋଉ ଓଲ୍ଡ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ କବଳରେ ପଡିଛି, ଯୋଉ ପୁରାତନ ନିମ୍ନ ଚେତନାର କବଳରେ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ପଡି ରହିଛି ବା ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ପଡି ରହିଛି, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଚେତନାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିଲେ। ତା କିଭଳି ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ଯେ କିଏ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। And at the same time I knew it was the consciousness of the Superman. That is the intermediary between man and the supramental being. ଏଇଠି ଆମ ପ୍ରଶ୍ନର ଆମେ ଉତ୍ତର ପାଇ ଯାଉଛୁ। ମା ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ କନସିୟସନେସ୍, ତାପରେ ଯୋଉ କହିଲେ ସୁପରମ୍ୟାନ କନସିୟସନେସ୍, ଏଇଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ ଯେ ସେ ଯୋଉ ଚେତନା ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲା, ସୁପରମ୍ୟାନର ଚେତନା, ସୁପରମ୍ୟାନ କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯୋଉ ସୁପରମ୍ୟାନକୁ ଆଧାର କରିକି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ବିଙ୍ଗ ରେ ପରିଣତ ସେ
ପରେ ହବ जो सुपरमैन को आधार करी सुपरामेंटल कॉन्शियसनेस ता भीतर को डिसेंड करिवो ए मानवीय चेतना भीतर को सही सुपरमैन कॉन्शियसनेस ओली आसिला एवं वर्तमान से तार कार्य करिबा आरंभ कलानी एवं जेतेबेले संपूर्ण रूप से जो ट्रांजिटरी बिंग बा जो इंटरमीडिएटरी समय दे कि वर्तमान मनुष्य गति करुछि जो ट्रांजिशन पीरियड दे कि मनुष्य वर्तमान गति करुछि गोटे मध्यवर्ती कालीन जीव हिसाब रे जो गति करुछि ताको गोटे नूतन सृष्टि रे से नूतन जीवर स्थायित्व दबा पई से कॉन्शियसनेस को माल एवं संपूर्ण रूप रे से वर्तमान पृथ्वी रे कार्यरत द प्रेजेंस ऑफ ए न्यू कॉन्शियसनेस वर्तमान कौन करुछि हमको एक्सपीरियंस दोछि आम भितरे से चेतना वर्तमान उपनीत हो सारलानी एति कि केवल हमको बुझिबार समय की पहुंच से नूतन चेतना को मु केबे बुझी नहीं मां कहउचंती केते बेले मु से न्यू कॉन्शियसनेस को रिसीव करि परिबा बुझी परिबी द फर्स्ट इंडिस्पेंसिबल कंडीशन to prepare ourselves to receive the new consciousness is a true and spontaneous humility गोटे ह्यूमिलिटी दरकार नम्रता दरकार गोटे ट्रू सत्य एवं स्पॉन्टेनियस अर्थात अहरह लागि रहितबा नम्रता दरकार which makes us feel deeply that we know nothing and are nothing in the face of the marvelous things we have to acquire आमे एई कथा को अनुभव करके हम जीवन को वी नो नथिंग आमे कोन सी जिंस जानि ना हो हमको सब जिंस जानिबार अछि are nothing in the face of the marvelous things we have to acquire एवं जो नूतन मार्वलस थिंग रो द्वारा देश रे हमें दंडायमान जो नूतन चेतना को आहरण करिबा पई नूतनत्व को आदरी नबा पई हमें जो द्वारा देश रे दंडायमान हेचु नूतन जगतर सेतिकी बेले ही से जगतर आभास हमें पाई परिबा जेते बेले हमें भाबिबा हमें किछि भी जानि ना गोटे निज को संपूर्ण रूप रे वैकेंट करि दबा अर्थात हमें आम निज को आम निज कबल रु मुक्त करिबा आमी जो अहं व्यक्तित्व स्वरूप रे आम निजर स्वरूप को गाढ़ी जो मु मोर बोली जो कहूछु विद्वांकर से गीत मने पड़े भाई जहा बोलंती मु कहे मोर घर परिवार सोना रूपा गोरु गाई तुमे जे आहार भितरी मालिक मु जानी नाही हे भगवान मु जहा को मु मोर बोली कहूछि जे प्रकृति रे तार मालिक होछ तुमे तार भितरी मालिक होछ तुमे तुमे जदि नथांत मु नथांती मु जहा को मु मोर गाई गोरु घर द्वार जहा को कहूछि तुमे होछ तार असल मालिक अर्थात मु एक कथा जानिनी जो दिन मु निजको वैकेंट कर देबी सब कहार सब भगवान कर मोर किछि नाही मो निजर अहं व्यक्तित्व को मु संपूर्ण रूप रे इगो सेल्फ को मु मानक निकट रे समर्पित करि देबी सेतिकी बेले ही से चेतना को धारण करिवार क्षमता को मु वहन करिवि से नूतन चेतना संपूर्ण रूप रे मोटे विनम्रतार सहित ता आगरे निजको नतमस्तक करिवि मु किछि जानिनी एवं मु तोते ग्रहण करिवा पई संपूर्ण विनम्रतार सहित मो निजको तो निकट रे समर्पित करि दउछि सेतिकी बेले से मो भितरे कोन करिवो आसिकरी कार्य करिवा आरंभ करि मा कहउचंदी सिंस द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर बारंबार कथा को मा दोहराउचंती जे नववर्ष रो आरंभ रो सेही तांकर सेही 1969 मसिया जो सब क्वेश्चन आंसर है क्षेत्र में बारंबार तांकर डिसाइपल मान को बुझाउचंती सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर ए न्यू कॉन्शियसनेस इज एट वर्क अपॉन अर्थ टू प्रिपेयर मैन फॉर ए न्यू क्रिएशन ए जो नववर्ष आरंभ होईची गोटे नूतन चेतना पृथ्वी रे कार्य करिबा आरंभ होईची कोथि पई तार कारण मध्ये मा बतै दुचंती
एइथिपाई टू प्रिपेयर मैन फॉर ए न्यू क्रिएशन ए जो मनीष ए जो असजड़ा मनीष ए जो अहं व्यक्तित्व को आधार करी बंचुथिबार ए जो मनीष ताकू सजाड़िबा पई गोटे नूतन चेतना वर्तमान पृथ्वी को ओल्हेलाणी एवं से कार्य करिबा मध्ये आरंभ कलाणी मनीष को तैयारी करिबा मध्ये आरंभ कलाणी मने पडुछि श्री अरविंदंकर आवर्स ऑफ गॉड रो से पछ पृष्ठार जो लेखा आइथिबा नहीं वर्तमान द डिवाइन क्राफ्ट्समैन दिव्य शिल्पी मनीषर ए शरीर रूपी कारखाना भितरे अति मानवत्वर सेही सर्जनार जो कार्य को आरंभ करिसंती नहीं ताको सहजरे आमे जदि अंतर्मुखी न होबा अंतरस्थ देवतांकर परिचय आमे जदि परिचित न होबा ताले केबे भी दिव्य शिल्पींकर से कारीगरी को से दिव्य शिल्पींकर से कार्यधारा को बुझिबार संभावना आम भितर केबे भी परिप्रकाश पाइब नाही नूतन जगत तो दूरर कथा तेणुकरी माँ एटी कहले टू प्रिपेयर मैन फॉर ए न्यू क्रिएशन द सुपरमैन से न्यू क्रिएशन रे किए थिबो अति मानव थिबो द सुपरमैन थिबो फॉर दिस क्रिएशन टू बी पॉसिबल द सब्सटेंस दैट constitutes man's body must undergo a big change माय कथा भी कहितले ए जो रक्त मांस शरीर गढ़ा जो मनीष तुमे देखुछ ए जो जड़र शरीर को बहन करिथिबा जो मनीष तुमे देखुछ जाहा को जड़ 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 बोली कहूछ तार शरीर रे गोटे विराट परिवर्तन घटिबा को जाउछि भाईपा काली गोटे सान भाई सहित कथा होतली से मास्टर अरविंद को गभीर भाव रे अध्ययन कला परे तांकर साधना रे से मेडिटेशन करूछि तांकर साधनार से जो आधार को बा तांकर साधनार से प्रक्रिया को आधार करी से मेडिटेशन करिबा आरंभ करिछि से जो वैकेंट ऑफ माइंड श्री अरविंद प्रैक्टिस करूथले विष्णु भास्कर लेले जेतोले कहितले तांको तो वैकेंट कर माइंड को सेतेबेले भगवान संपूर्ण रूप रे कार्य करिबा आरंभ करिवे भगवान संपूर्ण रूप रे तोर भार ग्रहण करिवे जो उत्तर पड़ा अभिभाषण तार फल स्वरूप रे बाहरी आसीथिला तनु सेही प्रैक्टिस को से करूछि से तार अनुभव कोथला कला भाई मो जेतेबेले मो आरंभ करूछि मेडिटेशन करिबा खाउनी पिउनी किछि नाही मु सेठी अटकेली मुकली सान भाई तुमे खाउनो पिउनो तले मेडिटेशन करूछ तुम शरीर ना भाई जो विश्व प्राण शक्ति रो मोर बॉडी को आधार दरकार मु सेठु ग्रहण करूछि करि पाछ भाई चेष्टा करूछि 5 दिन 8 दिन पर्यंत मु 6 दिन 7 दिन 8 दिन ए भली मु रहि पारुछि सत कहूछ हां भाई मु रहि पारुछि बस वर्तमान भाईपा से जेतेबेले मते से कथा सान भाईटी परिप्रकाश कला मो भितरे उत्कंठा प्रकाश पाइला जे आम अजाणतरे आमर केते भाई भूणी एमती समग्र पृथ्वी रे ए कार्यधारा को आरंभ करि सारलेनी एठी शरीर को कोन से कष्ट दिया जाउनी किंतु ताको जो शक्ति दरकार जो सामर्थ्य दरकार से विश्व प्राण शक्ति रु बा विश्व प्रकृति भितर नेचर भितर से किभली आहरण करिवो से शक्ति को से हासिल करि सारलेनी एमती आहुरी अनेक भाईपा हमर थिबे बा ए पृथ्वी रे अधिवासी थिबे जो माने की ताहाको आरंभ करि सारलेनी नहले मास्टर अरविंदंकर स्वप्न तो आमे कहि परिबा नहीं से वास्तवता से ट्रुथ को क्षिप्रतर किभली भाबरे करि हो प्रैक्टिस द्वारा ही करि हबो तेणु आम शरीर रे से मध्य मते कहतला जे मो शरीर रे मो अनुभव करूछि परिवर्तन किभली मेडिटेशन करबा द्वारा साधारण प्रक्रिया टू कुंडलिनी प्रक्रिया टू विभिन्न प्रकार प्रक्रिया कथा से मते बुझेला जा मो वर्तमान कम समय भितर कहि परिबि नै मो जहा तार सारांश को बुझिली से ता भितर शारीरिक परिवर्तन अथ आरंभ होछि जो दिव्य शरीर हमर तयारी हबो नूतन जाति रे नूतन सृष्टि रे जो नूतन शरीर को आधार करिकि अतिमानव बंचिबो सेहि पई जहा जहा आवश्यक हम अजाणतरे विभिन्न कार्यधारा आरंभ होई सारलानी मा कहउचंती it is the consciousness that is at work since January but its action has become much more intense to allow the force working of the new consciousness that descended last year. What should a sadhak do? मां को जन प्रश्न पचारले जे मां
ଏଇ ଯୋଉ ନୂତନ ଚେତନା ନବବର୍ଷରେ ଗତ ବର୍ଷ ନବବର୍ଷ ଆସିଲାଣି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଜଣକୁ ଜଣେ ସାଧକ ପାଇଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର, ସେ ନୂତନ ଜାତି ପାଇଁ କିଭଳି ସେ ନୂତନ ଚେତନାକୁ ଧାରଣ କଲେ ତ ଜଣେ ସେ ନୂତନ ଜାତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହବ। ତ ମୁଁ ସେ ନୂତନ ଚେତନା କିଭଳି ଧାରଣ କରିବି? ମା କହିଲେ ବି ରିସେପ୍ଟିଭ ଆଣ୍ଡ ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ଯାହା ଆସୁଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଇକି ଥିବ। ବି ରିସେପ୍ଟିଭ, ସବୁବେଳେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଇକି ଥାଅ। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ ନ କରିବ, ଖାଲି ନ କରିବ, ମୋ ଘରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ବହି ରଖିଛି, ମତେ ବାବୁ ଭାଇ କି ଯଶରାଜ ଭାଇ ଗୋଟେ ବହିଟେ ଆଣିକି ଦେଲେ ମାଙ୍କର, ଭାଇ ଏ ବହିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କରିବି? ଭାଇ ମୋ ତ ବାକ୍ସ ଅଛି, ବାକ୍ସରେ ମୋ ବହି ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ରଖିପାରିବିନି, ଫେରେଇଦେବି। ସେମିତି ମୁଁ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ତା ପାଇଁ ତିଆରି ନ କରିଥିବି ବା ସେ ବାକ୍ସକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ନ କରିଥିବି, ବିଶାଳ ନ କରିଥିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ବହିଟି ରଖିବି କେମିତି? ଆଜିକାଲି ଆମେ ବାକ୍ସକୁ ଆଉ ବଡ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନୁ, ବହିଟିକି ଫେରେଇଦେବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ନାଇଁ ମୋର ବହିଟି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୋ ବାକ୍ସ ତ ଫୁଲ ଅଛି, ଆଉ ରଖିବି କେମିତି? ମୁଁ ଯଦି ସେଇଭଳି ବିଶାଳ ବାକ୍ସଟିଏ କରିଥିବି, ମୋ ଜୀବନ ରୂପୀ ସେ ବିଶାଳତା ବା ମୋର ମନର ପ୍ରସାରତା, ମୋ ହୃଦୟର ପ୍ରସାରତା, ମୋର ସମଗ୍ର ଚେତନାର ବିଶାଳତାକୁ ମୁଁ ଯଦି ସ୍ପର୍ଶ କରିନଥିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେବି ବା କେମିତି? ନୂତନ ଚେତନାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସାଧକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମା କହିଲେ ବି ରିସେପ୍ଟିଭ ଆଣ୍ଡ ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାକୁ ଜାବୁଡିକି ଧରିବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହବନି, ଛାଡିଦବନି, ତାକୁ ଆଣିଲ ପୁଣି ଛାଡିଦବ। ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଯୋଉ ନୂତନ ଚେତନାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତାକୁ କେବେ ବି ତୁମ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଯଦି ଅଲଗା କଲ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମା ବାରମ୍ବାର ନୂତନ ଚେତନାର ଅବତରଣ କଥା ନୂତନ ବର୍ଷରେ ସବୁ ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲେ ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ ହବା? ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲ ଆମେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହବା। ମା ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନରେ କହୁଛନ୍ତି ରିଏଲାଇଜେସନ ଅଫ ଦ ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ, କିଭଳି ନୂତନ ଯୋଉ ଜାତି ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଭଳି ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି ଆମକୁ ହବ ସେ ନୂତନ ଜାତିର ବା ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର। ଇଟ୍ ଇଜ ଫର ଦିସ୍ that we must prepare ourselves। ଏଇ ଯୋଉ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଆସୁଛି ଆମେ ସେଥିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା। ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଆମକୁ ଦରକାର। ନୂଆ ଜିନିଷ ତ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବି, ଯିଏ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ମଣିଷଟିଏ ତା ପାଇଁ ନୂଆ ପୁରୁଣା କିଛି ଫରକ ପଡେନି। ଯାହା ଜୀବନ ଆସିଛି ତାହା ଦେଖି ସେ ଚାଲିବ। ହଁ ଆସୁଛି ତ, ତା ଭିତରେ ଆଗକୁ ବଢିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କୌଣସି ସ୍ପୃହା ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବଢିବାର କୌଣସି ସ୍ପୃହା ନାହିଁ ତା ଭିତରେ। ସେ କେମିତି ବା ଆଗକୁ ବଢିବ? ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ, we must prepare ourselves। Anything and everything can be an instrument for the supreme wisdom to prepare the earth in view of the new creation। ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରଜ୍ଞା, ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଜ୍ଞା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ସେ ଗଭୀର ପ୍ରଜ୍ଞାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ସେ ନୂତନ ଜଗତର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ମନର ସ୍ତରରେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବାନି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ପ୍ରାଣୀ ପାଖରେ ମନ ନଥିଲା, କେବଳ ପ୍ରାଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ମଣିଷର ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝିପାରି ନଥିଲା। ଯୋଉ ନୂତନ ଜାତି ତିଆରି ହେଲା ପ୍ରାଣୀ ପରେ, ସେ ମଣିଷକୁ ବୁଝିପାରି ନଥିଲା ବା ସେ ବିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ତାର କୌଣସି ବି ଧାରଣା ନଥିଲା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମଣିଷ ପାଖରେ ମନ ରହିଛି, ସେ ମନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ବୁଝିପାରିବ, ସେ ଚାହିଁଲେ ଜାଣିପାରିବ ଯୋଉ ନୂତନ ଜାତି ଆସୁଛି ତା ବିଷୟରେ ସେ ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ, ସେ ରିସିଭ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ମା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି let us live for the new creation and we shall grow stronger and stronger while remaining young and progressive। ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା। ଯୋଉ ନୂତନ ଚେତନା ଓହ୍ଲି ଆସିଛି ଆମକୁ ନୂତନ ମଣିଷଟେ କରିବ, ସୁପରମ୍ୟାନ କରିବ। ସେ ଚେତନାକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ବଞ୍ଚିବାର ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ଭାବନା ତିଆରି ହବ। ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ଚାଲ
and we shall grow stronger and stronger while remaining young and progressive. आमे जेते आम भितरे से नूतन सृष्टि कथा भाविबा, नूतन सृष्टिर चिंता करिबा, आमे सेते यंग रहिबा एवं प्रोग्रेसिव मध्ये आगु को बढ़िबार आम भितरे सेते आग्रह परिप्रकाशित हबो, सेते दृढ़ इच्छा शक्ति परिप्रकाशित हबो. To take this step towards the new creation, one must learn to silence the mind and rise above into consciousness. चेतनार से महासागर भितर को हमको पशिबा पई पड़िबो. मन जे पर्यंत हमर शक्तिशाली रहिछि, मनर निम्न विभव रे हम जे पर्यंत वास करूछे, से पर्यंत आमे गोटे स्टेप मध्य से नूतन सृष्टि आड़ को जाई परिबा नाही. से नूतन सृष्टि आड़ को हमको गोटे पाद आगु को बढ़ाइबा पई हेले मा स्पष्ट भाव रे एठी कहिले वन मस्ट लर्न टू साइलेंस द माइंड. जो चंचल मन हमको विभिन्न असुविधा रे पकोछि, आज एई क्षणक एठी अछि तो आउटी के क्षणक भला को जाउ गोटे जगह. आज मां को पई अजस्त्र भल पाइबा अछि तो काली गला को आ काको धरि की पूजा पाठ कला. स्थिरता नहीं मन भीतर, अस्थिरता, युक्तिवादी मन ये केबे भी हमको सैद्धांतिक दिगरे नहीं पारिबो नाही. से नूतन सृष्टि आड़ को हमको नहीं पारिबो नाही. तेणु मां कहले तुम मन को नीरव करिया पई पड़िबो एवं राइज अबव इनटू कॉन्शियसनेस. से जो नूतन चेतना आसी अवतरण करिछि, से नूतन चेतना भीतर को तुमको ओल्हेबा पई पड़िबो. से नूतन चेतना भीतर को तुमको डेई पड़िबा पई पड़िबो. तेणु मां कहउछंती से नूतन सृष्टि हमको कौन प्रदान करिबो, किछि तो गोटे दबो. कौन दबो हमको? मां कहउछंती आमे एठी काहे के अछु, कहा विरुद्ध रे संग्राम करिया पई अछु. से जो नूतन सृष्टि आसुची, पुराना सृष्टि हमको कौन असुविधा रे पकोछि. यदि आमे टिके अवलोकन करिबा ताले मां कहउछंती we do not fight against any creed, any religion. We do not fight against any form of government. We do not fight against any social class. We do not fight against any nation or civilization. ताले हमें कौन करिबा? We are fighting division, unconsciousness, ignorance, inertia and falsehood. आमे जो चिराचरित जीवन रे जो मानक सहित प्रकृति रे युद्ध करूछु, जो धर्म को आधार करिकि हमर व्यक्तिगत बंचिबार जो शैली रे बंचुछु, प्रकृति रे आमे भाई भौणी ता करिया पई एठी के आसुनु. असल युद्ध होची कहा विरुद्ध रे? असल विरुद्ध होची हमर डिविजन विरुद्ध रे, जी कि हमको इंटीग्रेट करिवा बदल रे डिविजन करूची. मन सब बेले हमको डिविजन करिकि हम जीवन को बंचोची. माइंड कैन नॉट इंटीग्रेट, एकाग्र केबे भी से करि पारुनी. गोटे जगह रे एकेंद्रीकरण हमको करि पारुनी, डिविजन करूची नहीं. अचेतन भाव रे हम जीवन को आमे बंचुछु. जदि हमको किए पचारुछि ए भोल्ट तो काहे की कलु, के जानी कोन पई कली कहि परिबी. ताले प्रकृति रे से प्रश्नर उत्तर दबा पई कोन मो भितर योग्यता नाही. जी मो भितर रही प्रश्न दबा पई प्रस्तुत, ताको कोन मु केबे बाट छाडीनी, नहले ए प्रश्नर उत्तर मु काहे दे पार नथांती नाही. अचेतनता, इग्नोरेंस, काहे की घटिची, किपरि घटिची जणा नाही. अज्ञानता, कोन पई घटिची मु तार उत्तर मो पाखरे नाही, काहे ना से विषय मोर धारणा ही नाही एई भली हेई परिबो. मां दुस्साहसिक अभियान रे कहिनांती चिरंतन रे प्रथम पृष्ठ रे एई भली गोटे नूतन पथर यात्री आमे माने एई भली एक नूतन कार्य करिया पई आमे वर्तमान प्रस्तुत, जहा पूर्वरु केबे होई नाही बा एपरि हुए बोली कहार धारणा भी नाही. एपरि होई पारे. विभिन्न जगह रे आमे जीवन रे प्रश्न करू, कौन से घटना चक्र रे पड़ी जेतेबेले आम ज्ञानर बाहर बा आम ज्ञानर परिधि बाहर से कार्यटी घटे, हमको एभली कोन होई पारे प्रकृति रे आचंबितता प्रकाशित कर. काहे की हमर अज्ञानता, हमर से विषय धारणा नाही. आमे एठी युद्ध करिया पई आछु. मा कहले वी आर फाइटिंग अगेंस्ट इनर्शिया, हमर जड़ता विरुद्ध रे आमे युद्ध करिया पई आछिछु. मा कहले बा प्रभुଙ୍କ भाषा जीवन असल मूल्यबोध होची कोन, बा जीवन माने होची मूवमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस.
କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ କୋଉଥିରେ? ଜଡର ଜୀବନ, ଅଚେତନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଅର୍ଥାତ ଜଡର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି, ଦ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ କନସିୟସନେସ୍ ବା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ କନସିୟସନେସ୍ ହଉଛି ଆମର ଅସଲ ଜୀବନ ବା ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହଉଛି ସେଇଆ, ମାନେ ହଉଛି ସେଇଆ। ଆମକୁ ଇନର୍ସିଆ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଇନର୍ସିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆଣ୍ଡ ଫଲସୁଡ୍, ସେ ମିଥ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, ଆମେ ନୂତନ ଚେତନାକୁ କେବେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ ବା ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ଏଠି କହିଲେ, we are endeavoring to establish upon earth union, knowledge, consciousness, truth, and we fight whatever opposes the advent of this new creation। କାହାର କୋଉ ପ୍ରକାର ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ଯୋଉ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, of light, peace, truth and love। କାହାର ନା ଆଲୋକର ନବସୃଷ୍ଟି ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଶାନ୍ତିର ନବସୃଷ୍ଟି ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସତ୍ୟର ନବସୃଷ୍ଟି ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରେମର ନବସୃଷ୍ଟି ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ମା ତାଙ୍କ ବାଣୀରେ କହିନାହାନ୍ତି, ଏ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ ବୋର୍ନ ବୋର୍ନ ବୋର୍ନ। ଗୋଟେ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଅଲରେଡି ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଲାଣି ଅଲରେଡି ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଭାଇ ବାପା ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ମା ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ 1914 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ସେ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ ମାର୍ଚ୍ଚ 30ରେ ଯାହା ଲେଖିଲେ ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ସମଗ୍ର ଭାବେ ତୋର ସେବକ, ଯେଉଁମାନେ ତୋ ଉପସ୍ଥିତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମୋତେ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ ମୁଁ ତାହାଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋତେ ଧାରଣା କରିବାକୁ ହେବ, ତାହା ତୁଳନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ମୋ ଧାରଣାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତମ, ଶୁଦ୍ଧତମ, ମହତ୍ତମ, ତାହା ଅନ୍ଧକାରବୃତ ଓ ଅଜ୍ଞାନଛନ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନୁଭୂତି ହତାଶ କରିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ବରଂ ମୋର ଅଭିପ୍ସା, ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ସଂକଳ୍ପକୁ ସତେଜ ଓ ସବଳ କରୁଛି, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସକଳ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଜୟ କରିପାରେ। ଅବଶେଷରେ ତୋ ଦିବ୍ୟ ବିଧାନ ସଙ୍ଗେ ତୋ ଦିବ୍ୟ କର୍ମ ସଙ୍ଗେ ଏକତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦିଗ୍ବଳୟ ପରିଷ୍କାର ହୋଇ ଉଠୁଛି, ପଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚାଲିଛୁ ନିଶ୍ଚୟତାରୁ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚୟତା ଆଡ଼କୁ। ଶତ ଶତ ଜୀବ ଯଦି ଗାଢ଼ତମ ଅଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଡୁବି ରହିଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ। କାଲି ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ସେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଏପରି ଏକ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ତୋର ରାଜତ୍ୱ ଯଥାର୍ଥରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ହେ ଭଗବାନ, ଏହି ଅତ୍ୟାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଯେବେ ମୁଁ ଏହି ଚିନ୍ତା କରେ, ଆନନ୍ଦ ଓ କୃତଜ୍ଞତାରେ ମୋ ହୃଦୟ ପରିପ୍ଲୁତ ହୋଇଯାଏ। ଆଶା ମୋର ଅସୀମ ହୋଇ ଉଠେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଆରାଧନା ସକଳ ବାକ୍ୟର ଅତୀତ, ନିର୍ବାକ ମୋର ପୂଜା। ଯେତେବେଳେ 106 ବର୍ଷ ବା 7 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢୁଛେ ଆଜି ଏଇ ଦିନରେ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ଅନୁଭବ କରୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚେତନାର, ଯଦିଓ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମ ନିକଟରେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ରୂପରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚେତନାର ସ୍ଥୂଳତା ଆମ ପାଖରେ ଚାରିଆଡେ ଢାଙ୍କିକରି ଆମକୁ ରହିଛି। ଏକ ସୁରକ୍ଷାର ବଳ ଭିତରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖିଛି। କୋଉଥିପାଇଁ? ମୌଜ ମଜଲିସରେ ମାତିବା ପାଇଁ? ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମ ଜୀବନର ଅସଲ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ହଜେଇ ଦେବା ପାଇଁ? ନା ଆମ ଜୀବିକାର ଛନ୍ଦରେ ଆମ ଜୀବନର ସେ ଅସଲ ପରିଭାଷାକୁ ଡୁବେଇ ଦେବା ପାଇଁ? କୋଉଥିପାଇଁ? ଏଥିପାଇଁ ଯାହାର ସ୍ୱପ୍ନ ମା ଦେଖିଥିଲେ ବା ଯୋଉ ବାସ୍ତବତାକୁ ମା ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ତାରିଖରେ, ହେ ଭଗବାନ, ତୁମେ ଆଜି এই ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏତିକି ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି এই ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଅନ୍ଧକାର ଦିନ ଆଲୋକରେ এই ପୃଥିବୀ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ଛନ୍ନ, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରାଇସିସ୍ ଦେଇକି ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଗତି କରୁଛି, ଯୋଉ ଘନ ଘଟା ଦେଇକି ପୃଥିବୀ ଗତି କରୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଏଭଳି ଦିନ ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ନିଜେ ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଆଉ କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଦରକାର? ଆମ ମା ଏକଥା ଆମକୁ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସେଇ ଚେତନାର କିଭଳି ସ୍ପର୍ଶ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଇବା, ସେଇ ଚେତନାକୁ କିଭଳି ଆମ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦବା,
आम प्रत्येक सप्ताह भितर किभଳି इंजेक्ट करवा तार कारिका को आम माँ निकट निजक संपूर्ण रूप से समर्पी दे से नूतन सृष्टि नूतन जीवर गोटे जगटी सेठी निरूपण करने गोटे जगार संभावना तैयारी करने आमे निजको संपूर्ण रूप से माँ चरण कमल समर्पी दबा से नूतन चेतना और से नूतन जाति किभଳି भाव जल्दी आम तैयारी हो से नूतन चेतना जल्दी कार्यकारी करू एवं आम मान समस्त को से प्रस्तुत करू यही आस्पृहार सहित यही नववर्ष समस्त अपा भाई मान से नूतन सृष्टि प्रस्तुत हवा लगी मु समस्त को आस्पृहा नहीं बंचापी मोर अशेष कृतज्ञता जनाऊँगी और माँ और प्रभु निकट में ये विषय वस्तु को पढ़ी बुझीबार प्रयास करने माँ जो मत सुजोग देती से माँ एवं समस्त अपा भाई निकट में मो समस्त को कृतज्ञता जनाऊँगी। वंदे मातरम। दिव्य जननी जय हो।